Kalau suara papi anak anjing bagaimana? Pide. Suara anak anjing? Pide. Kok pide? Kukuk. Suara ayam jantan? Kukuriu. Suara ayam betina? Pak 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 pak. Pak pak. Suara tokek? Suara tokek? Teko. Hah? Suara tokek? Teko. Kok teko? Bukan tokek. Suara tokek? Teki. Teki. Suara cian? Gini. Suara mama? Suara papa? Suara oma? Suara opa? Walah ngorang lewat sini. Om Ewing. Ya udah ya.